This is the second game of the match, basketball game. Welcome to Payag. Referees. Ulang dulu sampai. Ayun tanga. Dua, isa. Ay, si Mr. Salvan. Salamat sa imong pag-representa, Mr. Salvan. Nagproblema juga kasi. Hindi ka tulo. Ay, hindi makita man. Si Philip kung tanto? Sige lang, isa na ako nasa. Hindi na taga rin. Mag-isa na ako na taga rin. Dito ay. Yahay. Okay na rin. Ahora Zoe. Larga! Zoe. Awa dia bang. Cordoba, yes, connect 2 points. AC 2 points para kay Cordoba. Enriquez, Tonton. Ang tatawid, Yaras. Enriquez, Tonton, pasto Lorena, high step. Yes, connect 2 points, Lorena. Stepping on the line. Committed by 5 bowlers. Dito ba? Oh. Mana po? Pasto biliga wala. Sumobra. Pinasa kay Yanes. Mr. Yanes. Pinasa. Pero nakuha rin Mr. Enriquez Tonto. Enriquez. Violation. Double dribble. Yanes pa rin bang. Time remaining 5 minutes and 19 seconds. Harris, paso, Cordoba. Nakuha ni Bastida. Uy, hawak. Satu. Bola sa 10-5 bowlers. Ay, ito. Tingnan sila. Nakuha ni Lorica dribble. Lorica. Nakuha nila dyan. Quick, Lorica. Traveling violation committed by Lorica. Bola sa team Dabra. Ay, di ba sa team Dabra? 5 bowlers na sila, no? 5 bowlers. Ares, tumira, wala. Nakuha ni Lorica, pinasa kay Biliga. Naghahanap ng mapapasahan, nakuha ni Tonton. Enriquez Tumerito. Wala, nakakuha ni Mediano. Pasto, Yanes, Mr. Medical. Yes, connect. 2 points para kay Mr. Yanes. Katawa lagi ka, Cordoba, nakuha ni Aris for 3 again. Bam! 3 points. Mr. Messenger. 2-7 ang score. Nakuha ni Bastida. Nakuha ni. Pinasa kay Ares. Diretso kay Cordoba. Pero nakuha ni Labiano. Lumilipat ng kaunti. Time out, break! Hapit ito. Ay, Enriquez Tonton. Enriquez for 3. Butang na ang inabot kay Labiano. Pinasa kay Ares to Yanes. Yanes wala.
Yanez again. Nakakuha pa ng foul. Ayaw na natin si Topos. Gusto na ng foul. Time out. Time out. Team Tabra. Atong panihapon ani, secure na ba? Secure na ba? Team, secure na ba? Salamat sa sponsor sa pagpanihapon, Mr. Leonardo Lumata. Oh, sponsor niya karon panihapon to. Salamat kayo Mr. Leonardo sa imong sponsor sa panihapon. Oh. Mr. Leonardo, salamat sa imong sponsor. Mr. Leonardo. Mr. Lumata. Lumata? Yes, kami 1 point yan. Yes. Grabe ka si Mr. Lumata. Mr. Leonardo. Last row. Nakuha ni Bihiga. Bihiga. Kulay sila, Tan! Pare, nasa lang. Tan! Ares paso, Ares for 3. Using the pass. Yes, connect 3 points para kay Mr. Presinso. Lorica ang tatawid ng bola. Pinasa kay Bihiga. Bihiga lost the 3 points. Pero nakuha ulit. Bihiga nakuha ulit. Foul committed by Mr. Yanez. Mr. Yanez, you have first personal foul. First for the team foul. So, bata. Rodriguez pass to Bihiga. Wala. Nakuha ni Yanez dumiretso. Yes, connect. 2 points para kay Mr. Yanez pass to Lorica. Out. Lorica. Yes, connect. May pinagmanahan ng bata. Kaya pala, malakas ang bata kasi malakas ang tatay. Lorica again, wala na karbina. Puta na. Score. 6 against 15 na wala may score lang eh. Ano man eh? Wala yung marker. Time out, time out, tapos na eh. Base na ano na yung serangan marker. Pwede na nang hulang. Lalong. Para nang deliver naman. Pagmahurot, sorry. Mr. Palasol, pass to Lorica. Wow! May sumabot. Grabe si Mr. Lorica. Matindi. Foul committed by Bastida, you want? First personal foul. Second, for the team foul. Hindi pa siya ng edad para kay Mr. Lorica. Last row. Yes, connect para kay Mr. Lorica. 1 point. Yanez. Pinasa kay Ares. Ares for 3. Wala. Sumobra. Nakuha ni Lagiano. Yes, connect. May kasama pang foul. Foul committed by Mr. Kari. Mr. Gary, you have first personal foul, second for the team foul. Last row, ang bonus row para kay Mr. Labiano. Ang lumilipad ng agila. Ilan na minuto yan? Wala. First quarter pa na? Nakuha ni Bastida. Wala pa rin. Inaalat. Pinasa kayo niya si Agnesta shooter. Wala. Nakuha ni Labiano. Sumala.
Bastida, Yosef na Google Maps. Yes, correct. Yosef na Google Maps. Grabe. Gamitan ng what? Tulisa. Enriquez Tonton. Domenico Floder. Yes, correct. Grabe, ginisigawan ng baruka. Nakuha ni Yanes. Yanes for three. Wala. Nakuha ni Enriquez. Enriquez, Gomez, Derecho. Derecho lang ng derecho. Yes, pasok yan. 2 points para kay Mr. Enriquez. Aris in the play. Binigay kang Cordoba jump. Wala, nakuha ni Mr. Yanes. Aaron Bounce. Relax sa biro mo yan. Bula sa team. Tago pa niya, tago. Pero oy, Cinco bola. kaya sabi. Labiano. Nakalusot pa rin, pero wala. Labiano ulit. Foul. Wala, good. Good. Bastida. Using agas, wala pa rin. Lurka. So, Enriquez. Nakuha ni Cordoba. Hintayin na step, wala. Out of bounds. Submitted by Tim. Time out! Time out, Red! Ginawa. Dabra. Ilan mo si Kuya Plasto? Mana sih dia? Ten. Score 11 against 19 Uy. in favor of Team Cinco Bowlers. Kurang latang dulu apa? Next game, prepare. Ground Zero kontra Samaritan. Alas 8. Sulod. Gawa sa mga gawa, sulod na mo sulod. Kita tayo magpana, 4 yung usap. Sulod na Heralde, sulod. Time remaining 1 minute and 7 seconds. Natiyari ko tayo, anong natin ito? 1 minute and 7 seconds, Mr. Chris Simpson. Bastida, pass to Yanes. Yanes na 3-pointer. Bang! 3 points. Mr. Medical Mind. Yanes. Enriquez Tuntun. Kiaras ni Yanes. Enriquez Tuntun. Tip away by Bastida. Aaron Bounce. Babalik ang bola sa Team Labra. 14 seconds to shoot the ball. Oh, daw. 49 seconds. Malimit. Pare! Foul committed by Mr. Heralde. Mr. Heralde, you are first personal foul. Bago lang, may patang sa team na nilang ball. The Brown. Forty-three seconds remaining. Astrid. Yes, connect. Para kay Mr. Kahari. Bastida. Pass to Yanes. Posisyon. Alala. Karalyo, wala. Nitis. Nakuha ni Mr. Bihiga. Parang
Tawat. Three, two, one. Content.